নমস্কার, আমি অতসী, অতসী বুটিক ফ্রম কলকাতা। আজকের এমব্রয়ডারি ওয়ার্কের শাড়ি দেখাবো। একদম নতুন যে কালেকশন গুলো আমাদের কাছে রেডি হয়ে এসেছে সেইগুলো কালেকশন দেখাবো। তার আগে बुकिंग नंबर बोले देवो। बुकिंग नंबर पीछे मेंशन আছে 9831372101। यहाँ पे भी मैंने दिखा दिया बुकिंग नंबर 9831372101। ये रहेगा बुकिंग नंबर। कोई भी साड़ी आपको पसंद आ रहा है तो हम लोग का बुकिंग नंबर इस नंबर पे स्क्रीनशॉट देके बुकिंग कंफर्म करनी है। আচ্ছা, আজকে প্রথমে কয়েকটা শাড়ি দেখিয়ে দেবো। এই শাড়িগুলো একদম মানে নতুন डिजाइन। ये जो साड़ी एकदम न्यू डिजाइन है और आप लोगों की रिक्वेस्ट से ये साड़ी हम लोगों ने बनाया है। जस्ट रेडी होके आए हैं। अभी भी इसका फिनिशिंग और थोड़ा सा इसका स्कैलप बाकी है। साइड में जो स्कैलप होते हैं वो बाकी है अभी, बट फिर भी हम लोग आपको दिखा देते हैं क्योंकि जब तक ये वीडियो अपलोड होगी उस टाइम तक ये साड़ी रेडी होके बन जाएगा। देखो भीषण सुंदर। ये जो साड़ी की कलर है एकदम व्हाइट कलर है। व्हाइट के ऊपर मल्टी कलर मीन्स मल्टी कलर नहीं, ज्यादातर पिंक की ही शेड देके बनाया गया है। पिंक के शेड दिए কাশ্মীরি টাইপ কি যে ফ্লাওয়ার है वो फ्लावर बनाया गया है। দেখুন এইভাবে শাড়িগুলো থাকবে ভীষণ সুন্দর। আমি একটু ড্রেপ করে দেখাই ড্রেপিং লুকটা। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলে দিই, এই जो साड़ी होते हैं इसका जो बेस मटेरियल है, बेस मटेरियल है रेशम कोटा। रेशम कोटा जो होते हैं एकदम बंगाल हैंडलूम की प्योर 100% कॉटन कोटा होते हैं, जहाँ पे इतना सुंदर सा एम्ब्रॉयडरी वर्क बनाया गया है। देखिए ये साड़ी मैं थोड़ा सा ड्रेप करके दिखाती हूँ। अभी भी साड़ी की जो है फिनिशिंग बाकी है, बट फिर भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे स्कैलप होगा, काट के स्कैलप हो जाएगा, इसके साथ साथ ब्लाउज रेडी होगी। तो এখনো কিন্তু কাজ বাকি আছে, তবু শাড়িগুলো দেখতে ভীষণ সুন্দর লাগছে। শাড়ির প্রাইস আপনারা জানেন। এই শাড়িগুলো এখন এই अप्रैल मंथ থেকে हर साड़ी की जो होते हैं ट्रेड मटेरियल सबकी जो प्राइस है इंक्रीज हो रहा है। बट फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, इसका जो प्राइस है हम लोग डे वन से देते हैं। इस साड़ी की प्राइस जो है 2490 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। जो लोग इंस्टेंट एंड प्रीपेड में बुक कर रहे हैं। ঠিক আছে, ভীষণ সুন্দর শাড়িগুলো। আমি একটু ক্লোজ ভিউয়ে শুধু কাজটা দেখাবো, একটু দেখুন। এইভাবে কিন্তু কাজগুলো থাকছে, কাজের ফিনিশিং এন্ড ওয়ার্ক গুলো এইভাবে থাকে। কালারটা ভীষণ সুন্দর অফ হোয়াইট, মানে হোয়াইট কালার। হোয়াইটের মধ্যে কিন্তু ভীষণ সুন্দর পিঙ্ক দিয়ে ফ্লাওয়ার করা রয়েছে। তাড়াতাড়ি এর কালার গুলো দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। এই কালার গুলো দেখুন। দুটো কালার দেখাচ্ছি, দুটোর মধ্যে ডিফারেंसটা কি আছে। ये भी सेम एकदम येलो लाइट येलो कलर है, और उसके साथ साथ ये भी जो है ना ये भी लाइट येलो कलर ही है। बेस कलर दोनों का ही सेम है। डिफरेंस जो है यहाँ पे कलर पिंक का कलर की फ्लावर है, यहाँ पे रेड कलर की मेरूनिश रेड कलर की फ्लावर है। इसमें थोड़ा सा अलग हुआ है। আমি দুটোই খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি। শাড়ি দুটো ভীষণ সুন্দর। আমি বারবারই বলছি अभी भी साड़ी की फिनिशिंग बाकी है, बट फिर भी ना बहुत सुंदर लग रहा है ये साड़ी की डिजाइन। एकदम रेशम चेक इज द बेस मेटेरियल। इसके ऊपर एक सुंदर सा एम्ब्रॉयडरी बनाया गया है। একদম নতুন ডিজাইন, নিউ ডিজাইন রেডি হয়ে এসেছে। অল ওভার ওয়ার্ক করা শাড়িটা। আর এটা যাবে ड्रेपिंग लुक ऑफ द साड़ी। इट्स अ ब्यूटीफुल वन। भीषण सुंदर शाड़ी, एकदम कंफर्टेबल समर फ्रेंडली जो फैब्रिक होते हैं वही फैब्रिक है, और उसके साथ साथ इतना सुंदर सा एम्ब्रॉयडरी है। जो लोग हमसे जुड़े हुए इतने दिन से उन लोगों को पता है कितना सुंदर सा साड़ीज हम लोग बनाते हैं। एकदम ऑथेंटिक बूटिक स्टाइल की साड़ी है। अब मैं बार बार ही बोलती हूँ, अभी हर कोई कोशिश करते हैं कि इस तरह की साड़ी लेके काम करने के लिए, बट बूटिक स्टाइल की साड़ी में जो होते हैं उसका फिनिशिंग थ्रेड वर्क सब कुछ डिपेंड करते हैं साड़ी की लुक्स और भी গর্জাস होने में। ঠিক আছে, তো সেই জন্য বলবো যে যারা এই টাইপের শাড়ি ভালোবাসছেন অথেন্টিক বুটিক থেকে এই শাড়িগুলো পারচেস করুন। কারণ যেগুলো জায়গাতে আপনারা এখন অনেক সময় থ্রেড এমব্রয়ডারি শাড়ি পাওয়া যায়, হয়তো এর থেকে হাফ প্রাইসেও আপনারা পেয়ে যাবেন, বাট যেটা যে কাজের যে डेंसिटीটা जो डेंसिटी होते हैं ना वर्क की, वो डेंसिटी आपको हरगिज नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये साड़ी जो होते हैं एकदम ही बुटीक स्टाइल की साड़ी है। तो हम लोग थ्रू आउट द ईयर कारीगर रहते हैं हम लोगों का, उस कारीगर से हम लोग ये साड़ी बनाते हैं। एक एक साड़ी बनने में बहुत टाइम लगते हैं। ऐसे नहीं है कि इतना जल्दी हो जाते। किस तरह की डिजाइन होगी, कैसे कलर कॉम्बिनेशन होगी थ्रेड की, सारे हम लोग कोशिश करते हैं कि एक साड़ी जब बन के रेडी हो आपको पसंद आए। तो এই শাড়িগুলো নিয়ে বলার কিছু নেই। পছন্দ হলে অবশ্যই বুক করবেন। 9831372101 এই रहेगा बुकिंग नंबर। अच्छा, ये डिजाइन ये जो डिजाइन है देखिए, लास्ट टाइम मैंने जब ये साड़ी को दिखाया था न्यू डिजाइन का साड़ी है, बहुत पसंद किए थे।
हर किसी को नहीं दे पाए थे बिकॉज सब मैंने ना व्हाइट कलर ही दिखाए थे। तो उसके बाद कलर मैंने शो किया था, जिन्होंने व्हाइट के छोड़ के जो जो कलर आप लोगों को चाहिए हम लोगों के पास रेडी था वो हम लोगों ने दिए थे। बहुत सारा प्री बुकिंग भी हुआ था। अभी देखिए जो कलर मेरे पास अभी रनिंग में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स भी हम लोगों से कनेक्टेड है जो चाहते थे इस साड़ी को मैं दिखाऊं, देखने के बाद চাতে थे ও শাড়ি লেনা। তো দেখি এই কালারটা দেখুন অসম্ভব সুন্দর লাগছে। এই যে ডিজাইনটা দেখুন, এই যে এইভাবে করা আছে, এই যে একটা সূর্যমুখী এটা হচ্ছে মানে ওই সূর্যমুখী সানফ্লাওয়ারই এটা মনে হয়। দেখুন আপনারাও একটু বলুন, তার সাথে শিউলি দিয়ে এই যে ডিজাইনটা করা আছে, অসম্ভব সুন্দর শাড়িটা লাগে দেখতে। আর কালার কম্বিনেশনটা ভীষণ সুন্দর, এখন এই সামার সিজনে ভীষণ ভালো লাগছে ইয়েলো কালারটা, বলার কিছু নেই, অসম্ভব সুন্দর। আপনাদেরকে বলবো প্লিজ আপনারা একটুখানি কমেন্টস করুন যে কালারটা দেখতে কেমন লাগছে, এই যে ডিজাইনটা তৈরি হয়েছে এই শাড়িটাতে কেমন লাগছে অবশ্যই বলবেন। ভীষণ সুন্দর অনবদ্য কালার, দিস আর এক্সক্লুসিভ পিস। আমি একটা ভিডিওতে অনেক ডিজাইন অনেক কালার দেখিয়ে দিই, বাট সত্যিকারের অসাধারণ শাড়িটা, অসাধারণ বললেও কম হবে। আপনারা প্লিজ কমেন্টস করবেন, যারা রেগুলারলি কমেন্টস করেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এইভাবে সাপোর্ট করার জন্য। একটু কমেন্টস করে আমাদেরকে জানাবেন যে কেমন লাগছে কালেকশনগুলো। ইটস আ এক্সেলেন্ট পিস। এটাও দেখুন আরেকটা কালার আমার হাতে রয়েছে। যারা রেডি শাড়ি দেখতে চেয়েছিলেন অনেক রিকোয়েস্ট করেছেন যে দিদি রেডি শাড়িটাতে দেখিও, নেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে যাদের, তাদেরকে বলবো মিস করবে না। অলরেডি প্রচুর রেডি হচ্ছে, প্রচুর কালারে রেডি হচ্ছে, সব মোটামুটি সোল্ড হয়ে যাচ্ছে। আজকে যে কটা আমার কাছে রেডি হয়েছে আমি আবার দেখালাম দেখুন, এই যে সূর্যমুখী ফুল, সানফ্লাওয়ার ইজ আ ফ্লাওয়ার, তার সাথে সাথে এইভাবে কিন্তু ডিজাইনটা করা রয়েছে, ভীষণ সুন্দর। এটা হোয়াইট কালার, হোয়াইটের সাথে এর ফ্লাওয়ার গুলো যেগুলো রয়েছে দেখুন এইভাবে অসম্ভব সুন্দর। মানে কি মনে হচ্ছে যেন দিশা, মানে ফ্লাওয়ারের যে মানে হয় না, মনে হচ্ছে যেন একটা ফুলের বাগানের মধ্যে যেন রয়েছি। কি যে ভালো লাগছে শাড়িটা, আপনার হাতে গেলে মন ভালো হয়ে যাবে, যখন পরবেন তখনও মন ভালো হয়ে যাবে। বিকজ দেখুন রেগুলারলি থ্রু আউট দ্য ইয়ার শাড়ি তারাই কেনে যাদের শাড়ি ভালোবাসেন যারা, আর আমাদের মতো মনে হয় না কেউ এরকম রয়েছেন যারা শাড়ি ভালোবাসেন না। তো সত্যিকারে এটা একটা মন ভালো করার শাড়ি, মানে শাড়িটা সত্যিকারের দেখলে মনটা ভালো হয়ে যাবে, মনে হয় যেন ফুলের বাগানের মধ্যে মানে রয়েছি, এত সুন্দর, অসম্ভব সুন্দর। মানে আমিও মানে এই ফিনিশ মানে হয়ে আপনাদের সামনে আজকে শোকেস করছি। এর আগে সব এসেছে কালার গুলো, সব আমরা সব ফোল্ডে আছে সব দিয়ে দিয়েছি, বাট আজকে আরেকবার শোকেস করলাম, সত্যি সুন্দর লাগছে। अच्छा एक बार कয়েকটা অ্যাপ্লিক দেখাবো, বিকজ অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক শাড়ি কি বহুত পছন্দ হতে অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক শাড়িটা দেখাচ্ছি। এটা একদম অল ওভার জাল অ্যাপ্লিকে আছে, আর কালার কম্বিনেশন একদম লাইট শেডে করেছি। এটা আমরা দুটো কালার कॉम्बिनेशन আছে, একটা তো ऑल टाइम फेवरेट मल्टी कलर शेड, और ये जो रहेगा एकदम लाइट शेड में। व्हाइट इज द बेस्ट मटेरियल, उसके साथ साथ स्काई कलर दिए, स्काई देखिए इसका एप्लिक बनाया गया, देखिए थ्रू आउट साड़ी में ना एप्लिक है। ये एप्लिक देखने में जितना सुंदर लग रहे हैं, बनने में भी बहुत ही टाइम लग जाते हैं, क्योंकि क्या होते हैं एक एक एप्लिक काट के जुड़ के फिर यहाँ पे स्टिच करके बिछाया जाते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ही लेंदी वर्क होते हैं, बहुत ही मीन्स कंसिस्टेंटली इसको वर्क करना पड़ता है। जो लोग कारीगर हमसे जुड़े हुए हैं, दीज आर ऑल एक्सक्लूसिव पीसेस बनाते हैं, एंड हैट्स अप टू देम। দেখুন কি সুন্দর। আর এর সাথে সাথে ঠিক এই কালারের স্কাই কালারেরই একটা আপনারা ব্লাউজ পিস পেয়ে যাবেন। তো এই স্কাই কালারের ব্লাউজের সাথে যখন শাড়িটা পরবেন অসম্ভব সুন্দর লাগবে। सेम डिजाइन देखो, ওইটা আর ওটা কিন্তু सेम डिजाइन, दोनों ही सेम डिजाइन है, बट एक क्या है मल्टी कलर, ये जो एप्लिक है मल्टी कलर, एंड दिस आर ऑल टाइम फेवरेट শাড়ি। সারা বছর এই শাড়িটা আমরা আপনাদেরকে দিতে থাকি, আর সত্যিকারে ভীষণ সুন্দর। যারা চাইছেন মাল্টি কালারে এই অ্যাপ্লিকটা চাইবেন এটা নিতে পারেন। सेम प्राइस 2490। এই শাড়িগুলো 2490। ये जो साड़ी होते हैं ना, जितना यहाँ पे वर्क है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिविंग 2490। 2490 তে দেওয়া খুবই মুশকিল হয়, বাট আমরা দিই আপনাদেরকে বিকজ অফ ইয়োর লাভ। আপনারা এত ভালোবাসেন এই ধরনের শাড়িগুলো আমাদের থেকে, তো আপনাদের জন্য আমরা দিতে থাকি। আর দেখুন সেম প্রাইসে পাবেন 2490 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। ভীষণ সুন্দর শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর। তো বুক করতে হলে डेफिनेटली बुक करूँ 9831372101, ये रहेगा बुकिंग नंबर।
हर साड़ी के साथ ना आपको ब्लाउज मिल जाएंगे, आप ब्लाउज के लेके टेंशन मत कीजिएगा, ब्लाउज आपको मिल जाएंगे। ज्यादातर स्कैलप डिजाइन जो होते हैं उससे ही ब्लाउज मिलते हैं। এটা দেখুন টার্কুইশ ব্লু, কালারটা অসম্ভব সুন্দর, कलर इज रियली ऑसम कलर। एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन, थोड़ा सा ना फ्लावर छोड़ के हम लोग थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन भी बना रहे हैं। डिजाइन একটু ক্লোজ ভিউতে দেখিয়ে দিই, আশা করি বুঝতে পারছেন जैसे एब्स्ट्रैक्ट टाइप की डिजाइन है ये, ऐसे थ्रू आउट साड़ी में होगा। टर्कुइश ब्लू इज द बेस्ट कलर, उसके साथ साथ यहाँ पे व्हाइट कलर थ्रेड देके वर्क किया गया है। বিউটিফুল শাড়ি, শাড়ি ইজ রিয়েলি অসম एंड ब्यूटीफुल। খুব তাড়াতাড়ি দেখাবো। এই দেখুন শাড়িটা, एंड ये रहेगा इसका ब्लाउज की पोर्शन, ब्लाउज की स्लीव्स में भी वर्क है। साड़ी की जो लेंथ होगी जनरली 5.5 मीटर साड़ी की लेंथ होगी, उसके साथ साथ आपको अप्रॉक्स 1 मीटर के ब्लाउज मिल जाते हैं विथ साड़ी एंड ब्लाउज की प्राइस रहेगा 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, अगर आप लोग इंस्टेंट एंड प्रीपेड में बुक कर रहे हैं। এটা দেখাবো আরেকটা কালার, जल्दी जल्दी कलर दिखा दूं। টার্কুইশ ब्लू है, उसके साथ एकदम डार्क रानी कलर है, जो कलर है डार्क रानी कलर इज द कलर, उसके साथ व्हाइट कलर की थ्रेड देके वर्क किया है। ये भी बहुत सुंदर है, थ्रू आउट साड़ी में वर्क है, आज कहीं पे भी कोई गैप नहीं रहता है, एकदम बुटीक स्टाइल की साड़ी अगर आपको चाहिए। जनरली हम लोग ज्यादातर एम्ब्रॉयडरी वर्क की साड़ी लेके ही काम करते हैं, सो अगर आपको ऑथेंटिक बुटीक स्टाइल की एम्ब्रॉयडरी वर्क की साड़ी चाहिए तब जरूर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। এই ডিজাইনটা দেখাবো, এটাও বেশ এই যে ডিজাইন है थोड़ा सा मीन्स अलग सा डिजाइन है, माने এটা একটু পুরনো डिजाइन बोलबो, थोड़ा सा पुराना डिजाइन है बट ऑल टाइम फेवरेट डिजाइन है। सपार्शी वर्क एंड ऐसे वर्टिकल लाइंस करके इसका वर्क गए हैं। ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन, बेस्ट कलर इज द रानी कलर, डार्क रानी कलर, उसके साथ साथ वाइब्रेंट येलो कलर की फ्लावर है। बेस्ट कलर इज द रानी कलर, उसके साथ वाइब्रेंट येलो कलर की फ्लावर्स। हर साड़ी जो दिखा रहे हैं विद ब्लाउज, हर साड़ी की जो बेस्ट मटेरियल है रेशम चेक, एंड हर साड़ी की जो प्राइस है 2490 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন, সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো, एंड यदि पसंद है अवश्य बुक करबें। ऐसे यहाँ पे देखिए सुंदर सा स्कैलप किया गया है, ब्यूटीफुल सा स्कैलप करके साड़ी को और भी हाईलाइट बनाया गया है। ठीक है, 2490 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়াতে আপনি এই শাড়িটা ডোর স্টেপ ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। এর আরেকটা কালার, এটা একটু কালারটা খুলে দেখায়, আপনারা না খুলে দেখালে আবার খুলে দেখাতে বলবেন, দেখিয়ে দিচ্ছি। सेम कलर হচ্ছে, মানে सेम डिजाइन, डिजाइन इज द सेम बट इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है येलो, येलो कलर के साथ पिंक कलर, येलो के साथ पिंक कलर की कॉन्ट्रास्ट करके ब्लाउज बनाया, এই সরি ফ্লাওয়ার বানিয়েছি। দেখুন কি সুন্দর, বিউটিফুল। এর আরেকটা কালার আছে, সেই যে সাদাটা, সেই যে হোয়াইটটা देखे नीचे। अच्छा आरिक्ता कलर अच्छे टारकोइज ब्लू, बहुत सारा कलर रहता है क्योंकि हर जगह पे ना हम लोग देखते हैं कलर रहता है, इसके साथ एक व्हाइट कलर भी है। আমি দেখে নিচ্ছি এর আরেকটা কালার যদি থাকে দেখিয়ে দেবো। এর आएगा টার্কুইশ ब्लू, টার্কুইশ ब्लू के साथ ये जो कलर है एकदम पिंक कलर, एकदम पिंक कलर की कॉन्ट्रास्ट है। টার্কুইশ ब्लू उसके साथ पिंक कलर की कॉन्ट्रास्ट। অনেকদিন পর এই ডিজাইনটা দেখালাম, ডিজাইনটা অনেকদিন পর দেখালাম, খুব পছন্দের ডিজাইন। and দেখুন see the look of the saree, it's a beautiful one। এটা বোধহয় অন্য ডিজাইনটা পার্সিটা। আচ্ছা এই ডিজাইনটা দেখায়, এইটা ডিজাইন দেখায়, এটা একটু আরি स्टिच করা আছে, স্টিচটা আরি স্টিচ, একটু ডিফারেন্ট টাইপ की স্টাইল में है ये। একদম ব্লু কালার, ব্লু কালারের সাথে সাথে দেখুন এইভাবে কিন্তু আরি স্টিচ, স্টিচটা কিন্তু আরি ডিজাইন করা হয়েছে। আমি একটু দেখাই, এই যে শাড়িটা দেখুন কিভাবে আসছে, দেখুন এইভাবে लहरिया पैटर्न में जा रहे हैं, ऐसे लहरिया पैटर्न में देखिए। আমি একটু দেখাচ্ছি, হ্যাঁ ভালো করে দেখুন, এই যে ऐसे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए फास्ट हब जो है ऐसे जा रहा है, मीन्स ऐसे ट्रायंगल करके एक एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन में जा रहे हैं बट फ्लावर है। एंड उसके साथ साथ पतली पोर्शन जो है ये रहेगा, पतली पोर्शन देखिए, पतली पोर्शन में ऐसे डिजाइन है, थोड़ा सा छोटा करके स्कार्ट में ऐसे डिजाइन हो जाएगा। এটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর একটা डिजाइन, सिंपल बट खूब सुंदर, सिंपल डिजाइन है बट बहुत सुंदर है। मैं एक बार ड्रेप करके दिखाती हूँ ड्रेप कैसे होगा, लुक कैसे आएगा। ऐसे शोल्डर पे ऐसे वर्क जाएगा, और जब आप इसको पतली करोगे पतली पोर्शन पे ऐसे वर्क आएगा। दिखाती हूँ मैं, देखो सब ब्यूटीफुल, देखो ভীষণ সুন্দর। এই যে
पल्ला पोर्शन एंड ये रहेगा लुक। जो लोग मीन्स कोई भी फंक्शंस होते हैं, स्कूल में कोई फंक्शंस होते हैं, ऐसे कुछ स्पेशल ओकेशन पे इस तरह की साड़ी ज़रूर पहन के जाइए, देखने में बहुत सुंदर लगेगी। 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया रहेगा শাড়ি की प्राइस। এই ডিজাইনটাও অনেক দিন ধরে দেখাচ্ছি, आप लोगों की बहुत पसंदीदा डिजाइन है। जो कलर अभी मेरे पास रेडी है वो दो कलर मैं दिखाऊंगी। एक तो है एकदम सा पिंक कलर, लाइट पिंक शेड, उसके ऊपर ये डिजाइन है। यहाँ पे देखिए, मैं बार बार बोलती हूँ, ये जो है ना थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है, बट देख के लगता है कि लेस वर्क बनाया गया है, लेस वर्क करा আছে, বাট এটাও কিন্তু থ্রেড এমব্রয়ডারি করা আছে। পিঙ্ক কালার, পিঙ্ক কালারের সাথে সাথে কিন্তু টার্কুইশ ব্লু রয়েছে, পার্সি ফ্লাওয়ার। প্রচুর এই শাড়িগুলো আপনারা ভালোবাসা দিয়েছেন, নতুন ডিজাইন যখনই বানানো হয় আপনারা প্রচুর আমাদেরকে ভালোবাসা দিয়েছেন। তো এখন এই কালারটা রেডি আছে, এই একটা কালার রেডি আছে, আর এই কালারটাও রেডি আছে। এর সাথে সাথে ব্লাউজটা দেখুন, हर साड़ी के साथ ब्लाउज रहता है, ये रहेगा इसका ब्लाउज। আর এটা দেখুন রামা গ্রিন, এটা অল টাইম ফেভারিট, এই কালারটা প্রচুর আপনারা পছন্দ করেন। আর এটা একটু বেশ সুন্দর, এই রামা গ্রিন কালারটা না আর একটু ডার্ক শেডে, দ্য কালার ইজ দ্য লিটল বিট ডার্ক, তো ভীষণ সুন্দর লাগছে, একটা যেন ডুয়েল শেড টাইপের লাগছে, ভীষণ সুন্দর কালারটা লাগছে। এই কালারের উপর এই এরকম হোয়াইট কালার থ্রেড এমব্রয়ডারি আর তার সাথে পার্সি এমব্রয়ডারি, দেখতে খুব ভালো লাগছে। এ रहेगा ব্লাউজ एंड रहेगा लुक ऑफ द साड़ी, द ब्यूटी। খুব সুন্দর কালারটা কিন্তু আহ, একটু আলাদা, মানে লাস্ট টাইম যে রামা গ্রিন গুলো আমরা দেখিয়েছি তার থেকে কিন্তু এই কালারটা একটু আলাদা। সুতরাং সবাইকে বলবো अगर चाहते हो तो जरूर ये साड़ी बुक कीजिएगा, क्योंकि ये कलर थोड़ा सा ना अलग है, इसका शेड थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इसमें ना डुएल शेड है, তো দেখতে খুব ভালো লাগছে কিন্তু শাড়িটা। আচ্ছা, এইবার যে ডিজাইনটা দেখাবো তাড়াতাড়ি দেখাই। এটা একটা ভীষণ সুন্দর ডিজাইন, এরও অনেকগুলো কালার রেডি হয়েছে, বাট আমি আপাতত ব্লू शेडটাই देखाচ্ছি। देखिए बहुत सुंदर से एक पार्शी वर्क की डिजाइन है, देखिए कितना सुंदर बंच ऑफ फ्लावर। सारे जितने भी यहाँ पे वर्क है ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है। एंड उसके साथ साथ बेस मटेरियल जो है रेशम चेक इज द बेस मटेरियल। जो लोग नहीं देख रहे उन लोगों को बोलूंगी, अगर इस तरह की बुटीक स्टाइल की साड़ी आप लोग पसंद करते हो तो जरूर हम लोगों का पेज जो है लाइक एंड फॉलो कीजिएगा। एकदम ऑथेंटिक बुटीक स्टाइल की साड़ी हम लोग दिखाते हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क की साड़ी। एंड ज्यादातर हम लोग कॉटन सीरीज में ही दिखाते हैं कि जो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली हो, रेगुलर प्राइस में मीन्स आप लोग ये साड़ी ले पाओ। तो दिस आर द बजट फ्रेंडली एम्ब्रॉयडरी वर्क की साड़ी है। 2490 इज द बेस्ट प्राइस अगर आप लोग इंस्टेंट एंड প্রিপেড মে বুক করে। এই ডিজাইনটা দেখিয়ে দিই, এটা অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক শাড়ি, ধনেখালি তাঁত কটনের ওপর হরাইজেন্টাল চেক আছে এটাতে, তার উপরে কিন্তু এইভাবে অ্যাপ্লিকটা করা আছে। এটাও আপনারা খুব ভালোবাসেন বিকজ অফ অ্যাপ্লিক কালার কম্বিনেশন, ব্ল্যাকের ওপরে এই অ্যাপ্লিকের কালার কম্বিনেশনটা ভীষণ ভালো লাগে দেখতে। দেখুন আমি একটুখানি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, এইভাবে কিন্তু অ্যাপ্লিক গুলো করা আছে। আর এ रहेगा লুক অফ দ্য শাড়ি, খুব ভালো লাগছে বিকজ অফ অ্যাপ্লিক কালার কম্বিনেশন, অরেঞ্জ, রানী, পিঙ্ক, এই কালার কম্বিনেশনটা খুব ভালো লাগছে। আহ, দেখুন তার সাথে সাথে এভাবে রানী कलर पाइपिंग দেওয়া আছে। नेचुरली आपको आपको इसके साथ रानी कलर की ही एक बहुत सुंदर सा ब्लाउज मिलेंगे, ভীষণ সুন্দর। 2490 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। এইটা এই ডিজাইনটা দেখায়, এবি ধানিয়াখালি তাঁত কটন, ধানিয়াখালি তাঁত কটন, একদম লাইট পিঙ্ক কালার। এই কালারটা খুব কম আসে, বেশি আসে না, এসছে যখন দেখুন। এই ডিজাইনটাও আপনারা খুব পছন্দ করেন, এই যে এইভাবে কিন্তু স্ক্যালাপ করে করে এইভাবে কিন্তু ডিজাইনটা করা আছে, পার্সি ওয়ার্ক করা আছে, এইভাবে কিন্তু ডিজাইনটা থাকছে, ভীষণ সুন্দর। আমি দেখাচ্ছি পরলে কিরকম লাগবে দেখুন। এ रहेगा লুক অফ দ্য সাইড, কালারটা ভীষণ মিষ্টি কালার, একদম লাইট পিঙ্ক কালার বা বেবি পিঙ্ক কালারে কিন্তু এই শাড়িটা এসছে, ভীষণ সুন্দর। এর আরেকটা কালার রয়েছে, যারা লাইট শেডে চান শাড়িগুলো তাদের জন্য আরেকটা কালার রয়েছে, দিস আ হোয়াইট কালার, একদম হোয়াইট। প্রচুর মানুষ আমাদের সাথে রয়েছেন, बहुत सारे ऐसे मेंबर भी हम लोग जुड़े हुए हैं जो হোয়াইট সিরিজ में ही भी चाहते হোয়াইটে চাইছেন, তাদের জন্য এই শাড়িটা দেখুন। যদি চাইছেন যে বাড়িতে যারা এজেড রয়েছেন তাদেরকে দেবেন বা আপনি নিজেও পরতে পারেন এই ধরনের শাড়ি, দেখুন কি সুন্দর কালার কম্বিনেশন, ভীষণ সুন্দর, এইভাবে কিন্তু যাবে।
2490 with free shipping all over India। এই ডিজাইনটা দেখায় পিচ পিঙ্ক কালার, পিচ পিঙ্ক কালারের ওপর একটা ডিজাइन, डिफरेंट डिजाइन। जरा थोड़ा सा अलग डिजाइन चाहते हैं उन लोगों के लिए ये साड़ी है। পিচ কালার, কালারটা অসম্ভব মিষ্টি কালার, তার উপরে টার্কোইশ ব্লু দিয়ে ওয়ার্ক করা আছে। পিচ কালার उसके साथ টার্কোইশ ব্লু है, পিচ কালার उसके साथ টার্কো। দেখুন দারুণ সুন্দর। सी द लुक ऑफ द साड़ी। एंड ये रहेगा ब्लाउज पोर्शन, ये रहेगा ब्लाउज। अब आप चाहते हो ब्लाउज को थोड़ा सा ना जैसे यहाँ पे ऐसे स्लीव्स में ऐसे भी दे सकते हो ब्लाउज को, এরকম ভাবেও দিতে পারো। অনেকটা কাজ আছে। আর এটা যাবে শাড়িটার লুক একটু ড্রেপ করে দেখায়। শাড়িটা কি সুন্দর, স্ক্যালাপ করা আছে পুরোটা সাইডে, स्कैलप डिजाइन में है। ये रहेगा लुक। 2490 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। 2490 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়াতে আপনারা এই শাড়িটা পেয়ে যাবেন। এরকমই একটা ডিজাইন, কালারটা খুব সুন্দর কালার, পেস্তা গ্রিন কালার, পেস্তা গ্রিন কালারের সাথে রয়েছে सी द पेस्ता ग्रीन कलर एंड उसके साथ साथ ये रहेगा रेड कलर की पार्शी फ्लावर। देखो डिजाइनটা একদম নতুন डिजाइन, अलग सा थोड़ा सा डिजाइन हुआ है। देखिए रहेगा लुक ऑफ द साड़ी, एकदम थोड़ा सा ना अलग जो डिजाइन है वो मैं दिखा रही हूँ। कैसे लग रहे हैं जरूर बताएगा। बहुत सुंदर सा है। আর কয়েকটা ডিজাইন আমি তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি बिकॉज वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाते हैं, बट आप लोगों के लिए बहुत सारा कलर कॉम्बिनेशन और मैंने थ्रेड कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिजाइन मैं दिखा देती हूँ कि आप लोगों को ना एक साथ बहुत सारा ऑप्शन मिल जाए। এটাও খুব সুন্দর। আর তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিই এই ডিজাইনটা, একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এই ডিজাইনটা হোয়াইটের সাথে রামা গ্রিন দিয়ে পার্সি ওয়ার্ক করা, এটাও খুব সুন্দর ডিজাইন আছে। একদম সোবার অ্যান্ড সিম্পল ডিজাইনে রেখেছি। অনেকে রয়েছেন যারা একটু সোবার সিম্পলে চাইছেন তাদের জন্য এই ডিজাইনটা। সি দ্য লুক অফ দ্য শাড়ি, দ্য বিউটিফুল ওয়ান। দেখুন এইভাবে যাবে। আচ্ছা এর আরেকটা আছে, আর আর কয়েকটা ঠিক এই কয়েকটা ডিজাইন আমি দেখিয়ে দিই। এটাও পার্সি ওয়ার্ক, থোড়া সা আলাগ হে। টার্কুইশ ব্লু ইজ দ্য বেস্ট কালার, টার্কুইশ ব্লুতেই বানিয়েছি। অ্যান্ড এটা দেখুন এটাও খুব সুন্দর বিউটিফুল। আমি একটু কাছ থেকে দেখাবো, ক্লোজে দেখাবো। এই দেখুন শাড়ির ডিজাইনটা দেখুন, এইভাবে কিন্তু ডিজাইনটা এইভাবে কিন্তু যাবে। পার রোজগুলো দেখুন, ফ্লাওয়ারগুলো দেখুন, ভীষণ সুন্দর কিন্তু এটা একদম টার্কোইশ ব্লু এর সাথে কিন্তু এইভাবে যাচ্ছে পুরো শাড়িটাতে। থ্রু আউট শাড়ি এইভাবে থাকছে। রেশম চেক ইজ দ্য বেস্ট মেটেরিयल, उसके ऊपर इतना सुंदर सा पार्शी डिजाइन किया हुआ है। পছন্দ হলে অবশ্যই বুক করবেন। 9831372101 এই रहेगा বুকিং নাম্বার। ভীষণ সুন্দর এই শাড়িটা। আর আরেকটা কালার দেখাচ্ছি, এটাও খুব সুন্দর। এই ফ্লাওয়ারটাও খুব সুন্দর, ব্ল্যাকে আছে। তা ব্ল্যাকের মধ্যে এটা এই ফ্লাওয়ারটাও বেশ ভালো। এটার আছে ব্ল্যাকে মাল্টি কালার থ্রেড দিয়ে, যেটা খুব সুন্দর। বাও, রেড কালারের ব্লাউজে যাবে এটা। এই দেখুন কি ভালো, এটাও একটু ক্লোজে দেখায়। দেখুন কি সুন্দর ফ্লাওয়ারটা দেখুন, আরে কি সুন্দর ভাবে এমব্রয়ডারি হয়েছে। এত সুন্দর পরলে এগুলো লাগবে না, মানে উইথ ম্যাচিং ব্লাউজে আপনি পরে যান এই সামারে। তো एक्चुअली এটা তো সামার फ्रेंडली শাড়ি এগুলো। उसके साथ साथ अगर कहीं पे भी आप ये साड़ी पहन के जाओ बहुत सुंदर लगेगा। আচ্ছা এইবার কয়েকটা শাড়ি দেখিয়ে দিই আমি, যেটা হচ্ছে যে এই মেখলা টাইপের ডিজাইনে এটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই শাড়িটা দেখুন, এটা দেখিয়ে দিই। এটা কিন্তু খুব সিম্পলের মধ্যে কিন্তু খুব সুন্দর শাড়ি। এটা খুলে দেখাচ্ছি আমি, কারণ এই শাড়িটা যখনই দেখাই না আপনারা কালার কম্বিনেশন চেয়েছেন। এই দেখুন এইভাবে কিন্তু শাড়িটা যাবে, এই যে এইটা এইভাবে যাবে। দেখুন একদম মেরুন কালার, খুব সুন্দর মেরুন কালার, তার উপরে এইভাবে কিন্তু ওয়ার্কগুলো করে দেওয়া আছে। এই যে এইভাবে কিন্তু ওয়ার্কগুলো করে দেওয়া আছে। এর কয়েকটা কালার আছে, আমি চটাপট দেখিয়ে দিচ্ছি। এর আয়েগা কালার মেরুন কালার, মেরুন অ্যান্ড হোয়াইট। আর এর আরেকটা কালার দেখিয়ে দিই। এর আরেকটা কালার হচ্ছে পিচ কালার, এটা যাবে পিচ কালারে। সেম ডিজাইন বোধ হয় এটা, দেখে নিচ্ছি। পিচ কালারটা খুব সুন্দর লাগে, পিच एंड व्हाइट बहुत सुंदर लग रहा है। सेम डिजाइन पीच एंड व्हाइट, ये रहेगा पीच के साथ व्हाइट। अगर मेरून है मेरून के साथ व्हाइट, पीच पीच के साथ व्हाइट।
আর আরেকটা দেখাবো, সেটা হচ্ছে গ্রিনের সাথে রেড। और ब्लाउज से देखिए दीजिए, ये रहेगा ब्लाउज, इसके साथ ये रहेगा ब्लाउज एंड ये रहेगा कलर कॉम्बिनेशन मेरून एंड रेड। এটাও খুব সুন্দর কালার কম্বিনেশন, মেরুন এন্ড রেড। সেম ডিজাইন তিনটে কালারে দেখালাম কিন্তু আমি। ये रहेगा ব্লাউজ, এইভাবে। কেমন লাগছে কালেকশন দেখতে অবশ্যই জানাবেন। আর একটা নতুন ডিজাইন আছে, এটা দেখিয়ে আজকে ভিডিওটা শেষ করবো, বিকজ অনেকগুলো হয়ে গেল। এই ডিজাইনটা দেখিয়ে দিই, এটা একটা সিম্পল ডিজাইন, এই যে টারকুইশ ব্লুতে এইভাবে কিন্তু ফ্লোরাল ডিজাইনটা পুরো শাড়িটাতে করে দেওয়া আছে। সিম্পল শাড়ি, বাট ভীষণ সুন্দরভাবে কিন্তু ফ্লাওয়ার গুলো করে দেওয়া আছে, এইভাবে টেম্পল করে 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 ফ্লাওয়ার গুলো কিন্তু করে দেওয়া আছে। এগুলো সবকটা কিন্তু কালার কাস্টমাইজও হয়ে যায়, বাট কালার কাস্টমাইজের জন্য আপনাদেরকে একটু টাইম দিতে হবে। এটা বারবারই আমরা বলি, কালার কাস্টমাইজেশন জেনারেলি একটা শাড়ি যদি কাস্টমাইজ করতে চাই ম্যাক্সিমাম 5 to 7 days লাগে, তার মধ্যে আমরা রেডি করে দিতে পারি। বাট দেখুন, যেহেতু এ साड़ी बनता है, कारीगर काम करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं हम लोग, उसके ऊपर भी डिपेंड होते हैं, तो कभी कभी लेट भी हो जाते हैं। तो अगर आपके हाथ में टाइम है तो ज़रूर आप टाइम लेके प्री बुक कर सकते हो, कोई भी कलर कस्टमाइजेशन हम लोग कर देंगे। अच्छा, আরেকটা দেখিয়ে দিই, লাস্ট বাট দ্য নট দ্য লিস্ট, এই ডিজাইনটাও খুব সুন্দর, একটু গুজরাটি স্টিচের মতো এইভাবে যাচ্ছে। এটা একটা ডিজাইন দেখিয়ে দিই, খুব সুন্দর, মেরুনের উপর হোয়াইট কালারের থ্রেড দিয়ে বানানো হয়েছে। দেখুন এইভাবে যাবে, গুজরাটি টাইপের স্টিচ করা আছে, বাট দিস দ্য মেশিন এমব্রয়ডারি, এটা কিন্তু মেশিন এমব্রয়ডারিতে করা রয়েছে। এইভাবে যাবে, খুব সুন্দর। আমি ব্লাউজটা দেখিয়ে দিই, ব্লাউজটা পরে গেল। আর এ रहेगा ब्लाउज की पोर्शन, सब ब्लाउज, এই যে এ रहेगा ब्लाउज। ব্লাউজটা এরকম সুন্দরভাবে ডিজাইনটা করে দেওয়া হয়েছে। দেখুন গুজরাটি স্টিচটা, বাট মেশিন এমব্রয়ডারি। অনেকগুলো শাড়ি দেখিয়ে দিলাম, ভিডিও অলরেডি লং হয়ে গেছে। আমার শাড়িটাও বুক করতে পারেন, আমার শাড়িটা অ্যাভেলেবেল আছে। বুকিং নাম্বার 9831372101। এবি রোজ ফার্সি হে, যেটা হচ্ছে রেশম চেকের ওপরে, এটাও বুক করতে পারেন। অ্যান্ড কেমন লাগলো কালেকशन একটু অবশ্যই জানাবেন। আর कोई भी साड़ी पसंद आते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड हम लोग बुकिंग नंबर पे भेज दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, गुड नाइट।